Balikan Mumbai sini Sar Gaurashangkar Riano Babini Nangmani Kaur Saikna Rekha sini to Panok Kejarai. Tabo ang sini Pandawa Kok Narangani Bagai sini Borang Gnang Sar Hangsha Kumar Tripura Honorable MDC DDIDC Banajaraya Haru. Hadi Jengdana Jatana Ya Pakhobai Lamsang Lainai sini Sar Hangsha Kumar Tripura na. Daramo. Sini Sar Hangsha Kumar Tripurano sini Pandawa bisa ya Farai langsung naik. Sar sini Pandawa langsung tayo ojoran ya Faro sini tipe sarapno sini ohani sarapno kecari kopi sanar mataku. খুলুমবাইকিয়া যতন নমস্কার সবাইকে। যিনি 184 জনের যে রাজা যিনি লাস বোবাগ্রা যিনি থিনাং যিনি ভবিষ্যৎ তিপ্রাসারণী বাগৈ যে গাবই সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সারা ভারতবর্ষ কাক পীর নাই যিনি বোবাগ্রা প্রদোত বিক্রম মানিকনের নেতৃত্বে তিপ্রাসারণ থানসা তমনানি বাগৈ তিনি কাইসা বিরাট একটা বিশাল জনজমায়েত অর্থাৎ কক পরবাই সারা থাকে লোক প্রথম পান্ডা পান্ডা ফাই মানজা ফাইজা তিনি মঞ্চনি তলাওয়া আচুকজা ত্রিপুরা মুথানি পার্টি প্রেসিডেন্ট সিনিয়র লিডার কিষান তাংকরা দফানি ভাবে সাংতাই ফাইজা বর্তমান চিনি পার্টিনি যতনি বোবাগ্রা বা চেয়ারম্যান এবং এমএলএ গজাম যিনি স্যার বিজয় কুমার রানখল গজাম মন্ত্রী অর্থাৎ এডিসিনি যিনি বর্তমান টিটি এডিসিনি কাউন্সিল চেয়ারম্যান যিনি জগদীশ দেববর্মা থেকে শুরু খাইই আনো মাখলাই বাইদি আনি শ্রীরাম স্যার থেকে শুরু খাইই যতনি মঙ্গাং সালিয়া যিনি ইএম এবং যিনি এডিসি নি টিটি এডিসিনি ইএম অর্থাৎ এডিসিনি যিনি প্রশাসনিক যে যতনি দায়িত্ব করা শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বিভিন্ন এডিসিনি বিভিন্ন সামং পাং চারিনায় বদলে ইএম এবং এমডিসি রঙের যতন আনি ব্যক্তিগত নিপক্ষাতে পার্টি নিপক্ষাতে নরক যত যারা অগ্র চাকরা রঙ যারা এই সাতম বিভিন্ন জায়গানি ফাইনাই চিনি বোবাগ্রানি ফান্ন গ্রাক ফাইনানি বাগাই যারা ফাইনাই রঙ নরক যতন খুলমুং ইয়াফারাই আংসিও বিভিন্ন জায়গা তাবুক চিনি বুড়োরা এখনো বিভিন্ন জায়গাতে রাস্তায় ভেহিকেলের অসুবিধার কারণে ভেহিকেলের বিনষ্ট হওয়ার কারণে এবং ট্রেন সঠিক সময়ে না পাওয়ার কারণে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে আগরতলা শহরের জুড়ে শহর বুকে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের তীব্রমুখার ভাইরাসরা এখন আমাদের মাঠে প্রবেশ করতে পারেনি। যারা এখনো বিভিন্ন জায়গাতে যারা দোকানে চাষতলে যারা বসে আছেন আপনারা দয়া করে আমাদের মাঠে প্রবেশ করুন। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবো আরো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বোবাগ্রা এবং আমাদের যে বাইসং ভুতিয়া স্যার সারা বিশ্বের যে একটা নামজারি ফুটবল আমাদের যে ফুটবল যে প্লেয়ার উনি আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন। আমাদের যুবক ভাইদেরকে অনুরোধ থাকবো আপনারা সবাই মাঠে প্রবেশ করুন।
ang tini sananayo takuro তিনি ধরো কাহাম খাইছিও তাবনি যে জরা বর্তমান যে পরিস্থিতি আনা আলোচনা খানি সাজাকা তাবনি জরা जो কেন তীব্রসার ফাঞ্চা উনানি দরকার না সেঙ্গাইকা তাকুরো বিভিন্ন সময় তিনি দীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খেলাইকা চল অনেক মন্ত্রী এমএলএ এবং ইএম বিভিন্ন পাতিনি পদ বিভিন্ন সরকারি বড় বড় পোস্ট নামাই লাইখা কিন্তু চিনি তীব্রসার অগ্নি বাগৈ বিভিন্ন নির্বাচন বুসকাঙ্গ বিভিন্ন ইলেকশন বুসকাঙ্গে চং সালায়ো যে জংসে তীব্রসার অগ্নি বাগৈ সামং তাঙ্গাই জংসে ত্রিপুরানি ভবিষ্যৎ জংসে চিনি তীব্রসার অগ্নি বাগৈ হাম ক্রাই সামং তাঙ্গাই जों বিভিন্ন সময়ে নংজাকা আর বিশেষ খায়ে जों তিনি ছানামুতো যেমন আইপিএফটি দল গত বিধানসভা নির্বাচনের আগেও যখন 2018 নির্বাচনের আগে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিরা কাইসা করা কুবই কুথাং যে কথার খলাইছে মনে খাইকা যে ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা ল্যান্ড মান নয় কিন্তু আনে পূর্ব বক্তা থাকা আনে সিনিয়র লিডার যে চিনি তীব্রসার প্রত্যেকটি নির্বাচন খায় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে মিথ্যা কথা সাগর যেমন তিনি কোন চুক্তি কোন লিখিত পরীক্ষা রিজার খায় তিনি বিজেপি রগায় কেন্দ্র সরকার রগায় তিনি আসামনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ভাই जों দালাল খায় যাগয় जों তিনি ববাই অব খায় যাগয় তিনি ত্রিপুরা লেন করে তিনি জনজাতির অনেক মান খাইব করে যখন বিধানসভা থাংবাই নাই তিনি জাতিনি বাগৈ তিনি তীব্রসার অগ্নি বাগৈ কেব কস সানাইব করে অবনি বাগৈ তিনি বুবাগ্রা থাকা তিনি নিজরাতে আন তিনি মা থানা তিনি জরা কাহাম তিনি বেলাই কি সুযোগ কাহাম তিনি লগে বুবাগ্রা তঙ্গ তিনি লগে রাজবাড়ি তঙ্গ তিনি লগে 184 জন রাজা তঙ্গ তিনি হুকুম তঙ্গ তারুক তিনি যে খামচা খায় আগামী দিন বুবাগ্রানি লাস্ট ফাইট কেউ তিনি লড়াই খায় কেউ তিনি আগামী দেশ বিধানসভা নির্বাচন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এটা করো সারা ভারতবর্ষ ত্রিপুরা সারা অনেক ভালো বুবাগ্রানি লগে যে প্রমাণ খাই যেন এটা করো তিনি অনেকে প্রশ্ন খায় অনেকে তিনি ত্রিপুরা সারা প্রশ্ন খায় যে বুবাগ্রানি দল যে ত্রিপুরা মুখা দাম খায় ওরা সবাই এজেন্সি দুর্নীতি অঙ্কা অনেকে ছাগো যারা বিজেপি এমডিসি রা অতীত তিনি কাইসানি মুখ কেবল ব্যক্তিগত নিকাপ তিনি সানামুজুই আর তিনি কেবল ব্যক্তিগত আক্রমণ খাইলে আমরা আলোচনা নিয়ে তিনি মঞ্চ কাই এটা করো বাকি কেবল ব্যক্তিগত শত্রুয়া কোন নেতা বা যিনি কোন শত্রু করে কোন পলিটিক্যাল পার্টি বা সিপিএম কংগ্রেস কেবল যিনি শত্রু করে যিনি বুবাগ্রা সাবাবানি করিয়া কিন্তু যে নীতিগত লড়াই যে সিপিএম কংগ্রেস বাই লড়াই এটা করো যে বিজেপি বাই লড়াই যে অন্যান্য বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি মান খাইবে যে লড়াই খেলে নেই আমরা আগামী দিনে থাকবো কারণ যে নাকি বিভিন্ন ইলেকশন বিভিন্ন নির্বাচন যারা মন্ত্রী প্রলোভন ফুলবে যারা তিনি এমএলএ প্রলোভন ফুলবে বা তিনি প্রলোভন ফুলবে বিভিন্ন সময়ে তিনি মান খায় না বেগাত খায় না তিনি বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি রক্ষা করো সিপিএম কংগ্রেস র বানাবো মান্যতা করো যিনি ভবিষ্যৎ যিনি জেনারেশন যিনি ফাইনান্স চালাইলো যিনি হুকুম বিনষ্ট খায় না তিনি এই পলিটিক্যাল পার্টি সমাবনী ভাবে পার্টি হিরিয়ানো সিপিএম কংগ্রেস তিনি বিজেপি হিরিয়ানো চল তিনি থানচানি মারিও বুবাগ্রানি লগিয়ে ভাইও চল আগামী দিনে বুবাগ্রানি নেতার্থী প্রবলেম চল সাকসেস খেলানি রামাইতা করো আমনি ভাবে অনেকে প্রশ্ন করে দেখো নেতার্থী প্রবলেম ভাই কেউ নাই নেতার্থী প্রবলেম অবশ্যই নাই আম তিনি ওরা ছানানা অতীত আঙ্গ থাকা তিনি বিজেপি নি কই বিজেপি নি নোট ভাই আং থাকা হংস ত্রিপুরা তৎকালীন রাজশাহী অপোজিশন লিডার তঙ্গ বর্তমান কিষাণ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে ভাই গুলাজাতি বিধানসভা কেন্দ্র তিনি আঙ্কাইসা সভা খাইরিকা নেতার্থী প্রবলেম কখনো মান্য ও বিজেপি নি কৌশে তাকর আনি কইয়া নেতার্থী প্রবলেম চেন মান্নাল তিনি আসাম সবাই তিনি আসাম রাজ্যের সবাই তিনি মেঘালয় যদি সুনাম মানো তিনি আসাম রাজ্যের সুনাম তিনি মিজোরাম যদি সুনাম মানো আসাম রাজ্যের সবাই তিনি বিভিন্ন স্টেট যদি মান খাইকে তিনি অরুণাচল প্রদেশ আসাম সবাই অরুণাচল প্রদেশ খাইকে কেন ত্রিপুরা রাজ্য তিনি অধিকার নিবাগই তিনি পাওয়ার নিবাগই নেতার্থী প্রবলেম মানি আমরা দেখো
যে অবশ্যই মান নাই যে রক্ষণ জানাই না তিনি কিসাতে আনি কো পাইরনারে চেষ্টা কই নাই তাকর যারা বোমা ফারার না সানা মুজব গত বিধানসভা নির্বাচনে আগে আম বিজেপি নেতা তমনে এবং বিজেপি এমডিসি অমর 5 নং সামনে কনস্টিটিউশন চিনে 5 নং এমডিসি আসলো আম প্রার্থী তিনি পার্টি প্রমুখ পার্টি পর্যন্ত পরাজিত হয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যত এমডিসি এলাকানে যত এমডিসি নে যত নাকে গবাং কুপাই ভোট কুপাই খায় আম ফাইনালি কেন তিনি এই ত্রিপুরা মুথা ফাইনালি রাংখাতা করো আমরা তিনি অপন কোন কিসা কিসি জানে তো বিসিতে আমরা তিনি পরিষ্কার ফাইনালি নাইতা করো বিজেপি পার্টি যে বরংনা বাটপার খায়ো বিজেপি পার্টি জুমলা বিজেপি পার্টি গরিবরা প্রতারণা খায়ো বিজেপি পার্টি কর্মচারীরা প্রতারণা খায়ো বিজেপি পার্টি বেকাররা মিস করে চাকরি নাই ছাড়ো আন্তরি ছাড়া নাই বিজেপি পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ দিল্লি পর্যন্ত মিস করে চাকরি নাই দেখো কেন আজকে বেকাররা তিনি মিস করে চাকরি নাই ভাবে গাও ছাড়ো সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কর্মচারীরা তিনি কর্মচারী কর্মচারীরা কর্মচারীরা সপ্তম বেতন কমিশনের নাম গাও ছাড়ো কর্মচারীরা ভোট আদায় করে দেখো গরিব রানো রেগানি মধ্যে 340 টাকা খাইনা নাই তিনি গরিব রানো রেগা শ্রমিক রানো ভোট আদায় খায়ো যখন বিজেপি সরকার ফাইকা তিনি রেগা কাম খাইনা যারা রেগা শ্রমিকরা বড় পর্যন্ত তিনি দিনে দুইবার তিনি ফুটু মা বুঝাবো তা করে অবংখা বিজেপি নি সবকা সাথ সবকা বিকাশ অবংখা বিজেপি নি গরিব নি উন্নয়ন খাই মানে তা করে বিজেপি রা গরিব নি বাবু কিছু খাইয়া বিজেপি রা কর্মচারী নি ভাই কিছু খাইয়া বিজেপি রা বেকার নি ভাই কিছু খাইয়া বড় দালাল খাই গত বিধানসভা নির্বাচন বৈতরণী পার খাই নানি বাবু বিভিন্ন জায়গায় যুবকরা মোবাইল ফ্রি নাই বৃদ্ধ বাজারও তিনি বৃদ্ধ বাজার 2000 টাকা দিলেন অবহেয় প্রতিশ্রুতি রই বলি আমরা বেটি বাজার বেটি পড়াও বেটি সুরক্ষা যোজনা নারী সুরক্ষা যোজনা বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতি রই বলি আমরা বকলা কথা করো আইন সভায় বিজেপির মহিলা রঙে বাবাই বলি রঙে বাবাই মহিলাদের জন্য কিচ্ছু করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বরং আমরা দেখলাম এই দীর্ঘ বছর পর ভারতীয় জনতা পার্টি 5 বছরের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের মা বোনরা আমাদের মহিলা বোনরা তিনি বলিরাও সারা ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রী নিপুষা থেকে শুরু করে এমএলএ নিপুষা তিনি বড় বড় বিজেপি নেতা তাবড় নেতা কেদার বাহিনী বাইক বাহিনী নারী নির্যাতন জিরো থেকে শুরু করে 60 বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত তিনি রেপ খাওয়া জায়গা তিনি বিজেপি সরকার নিয়ে আমলো আর তিনি ছাড়াই বিজেপি পার্টি কোন বেটি বাজার বেটি পড়াও নিয়ে বড় কি সব বেটি দাবাও বেটি পাকড়াও বিজেপি ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बेटी दबाओ बेटी पकड़ाओ और बेटी से नाइट्रो बुरी रंग से नाइट्रो तो मत करो पुलिस को आसामी गिरफ्तार कर निया ता करो पुलिस ने प्रशासनिक परिणत करेगा अवचिनी फल अवचिनी बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास ता करो अबने बाबू आ किसी से जरा विशिष्ट मेरा हम थाना मुझे ता करो बीजेपी आगामी दिन कर्मचारी ने बुथ मांगला बीजेपी आगामी दिन रेगा मजदूर ने बुथ मांगला बीजेपी आगामी दिन বৃদ্ধ ভাতা বিধবা বিকলাঙ্গ ভাতা রবে বিকলাঙ্গ মা বোন রবে তিনি প্রতারণা খাইছো তিনি 2000 টাকা ভাতা রবে সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় 1.5 লক্ষাধিক পুরুষ বৃদ্ধ ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতা ক্যান্সেল করে নিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেই বিকলাঙ্গ মা বাবারাও সেই বিকলাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন যারা তোমরা যারা বৃদ্ধ মা বাবারাও আগামী বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরা সালে যে বাড়ি অববাগ্রানের নেতৃত্বে তিনি ত্রিপুরা মুথানো পড়বে বিজেপি না তিনি বড় সব এই ত্রিপুরা রাজ্যে উৎখাত হয় না ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতি অংশে মা বোনরা কাজে তা করো আম তিনি বেশি কম ছাড়িয়া যারা যতন তাই হইছা যারা ফাই মানল ফিলের মন ধৈর্য রুন্দি চং তিনি এই যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা নে বাবাই মাডো চং তিনি ওবাজরানো লোকের নানি নামে ওবাজরা চিনি বাবাই রাং থেকে শুরু হয় তিনি বিভিন্ন মানে শক্তি তিনি দিল্লি থেকে শুরু করে সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বাবাই কষ্ট হয় তো চং যত ওবাজরানো লোকের নানি বাবাই ওবাজরানি শক্তি না ওবাজরানি মহারানা তিনি এই জনসভা লোক প্রথম পান্ডা বিশিষ্ট চং যত সাকলা চং যত চুবাচুর হই চং যত হিলে না যত তাকুরা নাম খানায় নরক যত কাইসা মাইনা মুবাদরা আয়ুব লক্ষণকে নরক যত যারা তোলা তোলাই তিনি যারা নেতৃত্ব থেকে শুরু করে চং যত কাইসা মুবাদরা চং খলমুন ইয়াফার নাই যত নরক হিলে হিলে যে তাকুরা
যত খাইবে না রেডি বুবাগরা তীব্রমুথা বিজেপি হাতাও হামবাই যত না हमारे belai ke hambai sini honorable MDC Ongsu Kiprasarno tabuk sini biskanlo fai kong naru fainai sini TWF ni ozamazuk Presiden Buku Sopna Debroma bo faini segan angkai sab saklai bong saklai inai bubagra lamao ngi tongkha bo sopaya sane je volunteers ro yang stage gandero kabar khani babai kisa phaipai ni tamle ni baba bubagra phaipro tai si dignity support sapro only the medias they will be allowed to cover from the stage borogangkha the greater Tipraland media but Tipra media other than that joto ayang tongoi cover khainai amra onasung kisa naikungna ni gangkai chini volunteer ni strong support nangai bari sinta ba hai bubagrani also one last fight the greater Tipraland Dibaloti Oksai Malay Sini Biskaro Sini Bukuk Sopna Debroma Yado Khobilam Sudibaro Bono Sini TWF ni Presiden Bang Ninju Sopna Debroma Risaya Karai Sini Pandawa Lamsonadu Sini beri ramai aja baca bukul gapra barang nang Sopna Debroma jatuh na yapa koromoi pada langsung naik ayo Israel apa kholopo TWF ayo lokal ni hambai তিনি 12/11/2022 Bubagrani Rinja made a mass gathering party ni president kai ora tantutuino Bubagrano khulumnai ang ora kisa kok sanai jotono ai phale hamjak matai jobani jibaya pharo dine o mas gathering o phumni sime baksha aichokni sime maijaya oi thuoi mukre thaya khailai তিনি ওর ফাইনালি হিনি নাই যতন ওয়ান সুকে ফাইলাই যা আও তিনি যেন ছাইমানো তীব্র মথা বপুসে বয়সংখ্যা বুবাগ্রা যখন তীব্র মথা হিনি নাই রাজনৈতিক পলিটিক্যাল কাছে মথা হিনি চংমানি অব বছর কাইসা লাইদ্রাপছে ফিয়াবা বছর কাইসা লাইদ্রাপ যে বুবাগ্রানের তীব্রা মথা যেভাবে তরখা লক্ষা ফিয়াবা যত নরক বরক যত ইয়া ভাঙ্গ পমরি মারি বাগাই বুজুগা ত্রিলু মারি বাগি নাই তরখা লক্ষা
Angkai kaisa sanani mucumo. Jesok pano. O bubagrani tipramo khano. Dabai phano. Ruabai phano. Korabai phano tanthong. Obongkai jatuang hai nai. Phungcha tanthani phungba boridi. Lok jatuang lok. Phungcha tanthani phungba boridi. Kor jatuang kor. Kebo tani manya. Kebo buthari manya. Korat bocen nai. Rua bocen nai. Obongkai bubagrani tipramo thamsika kotoramsika kolokamsika kerap. Kebo phano botai hui manya. Khajani ma phate ta khupu khuchong. Chungtang gayorwo. Greater Tripura Lenango. Alada rajyo mango hini chengara phai. Cheng saimano. পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত এই ত্রিপুরা রাজ্য অনুপ্রবেশের ফলে আমরা সংখ্যা গরু থেকে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়ে গেছে খাজানি মাফাতি তাকু মুকুচং আপনি কাইসা উপায় কেন আলাদা রাজ্য চিন্তান মানিব চিনিয়া খাওয়া চিনি শিক্ষা চিনি রাজনৈতিক অধিকার চিনি কালচার ব্যবহার চিনি থানি কইখা খাজানি মাফাতে তাকু মুকুচং এবং 184 রাজা রাজনীতি বংশধর 184 রাজানি কাছে হিস্ট্রি ওই ইতিহাস রমইনা রাখনি তাবঙ্গাঙ্গে 186 নম্বর রাজা নতুই ওই ইতিহাস রমইনা রাখনি ত্রিপুরা রাজ্য আলাদা রাজ্য খায় গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অবংখা ত্রিপুরা রাজ্যনি এই রাজ বংশনি কাছে রাজ্য তঙ্গনি সারা বিশ্ব শ্রী জাতনানি বাগিনা খাজানি মাফাতে তাকুচং जों साइमानो दिनरा बुरिरो अरवा ट्रेडिशनल ड्रेस कानिने फाइलाइका चिनि कानमुं बेलाय खाय कतर चिनि कानमुं बेलाय खाय नायथक अ कानमुं बायना जों सिनि जागो बसंनि बर' खैनाय बुरै इंखा बसं सिनि नाय बुरै इंखा बसं बारिनि नाय आं बुरिरो लकबकनानि बुझो दिनि जों अर बुरिरो फायगा पुइला सिंता मंगै फाय और बुरी इंगि फायो आबुनि उलो हुंका जों खरकसानि बाहारक आबुनि उलो हुंका खरकसानि बिसांगि फायो समय परिवर्तननि परे आफ्रो चिंता मुङा এই खरकसानि बिहिंगि फायो आबुनि बागै बुखकसं नंथानि कबक मुङारग Paling kecil satu langsung aja, si Bubagra, stay sakau, Bubagra.
lihat di sana langsung Sini pemanggilannya tertawa bisa langsung naik bisa ngapain pemanggilan Ayo kamu sini buku sebelah depan mobil speech nomor koordinat kayu Bapak Ibu Guru Zani Jaga Azumi Tongdi Madam, the stage is all yours. Hambai bubagra paisa paika taisa bubagra no phulungni angkok no manjunai khajani ma phate takur bukuksong jeng burai nunai jeng apai paika oh ha kirpa hao burai na jeng adhikar burai dong manthai sabthai jeng busuk jaratai mankha burai dong ma busuk garam rezakha jeng abono kita mawan chuknai biapa jeng wasik nai angkai jeng chai mano যে কোন সরকার পাইনি কংগ্রেস সরকার আপনারা বুড়াই রাখনি ইজ্জত রক্ষা করে ইজ্জত বাই সিনেমিনি খেলা ফুললো হিয়াবা বুড়িরা বসন করি নাই বুড়িরা সমস্ত নাই নাই সমস্ত তৈদুল নাই বড় বসন করি নাই চলতে রক্ষা শিখিয়ে নেওয়া বাবা বুড়ি আপনি ইজ্জত রক্ষা করে তারপর নিষ্কাল সরকার এই নিষ্কাল সরকার আমাদের রক্ষা বুড়ি আপনি কোন ইজ্জত রক্ষা করে রক্ষা থানায় কল্যাণপুর 25 তারিখ 10/2022 আপনার কালী পূজা নিকালি দিল চিরপুরে বুকু খরচ জানো খাস কল্যাণপুর ওয়ানজুই বসঙ্গী বড় গেম রেখলাইকা ভাইদি বসঙ্গী মানে বিশিং বিশিং কাছে মেসে সবাইকা চিনে বুবাগরা আসে সাতং মানজাতুই তঙ্গো জন্মর বুবাগরা বাই বাক্সা বাক্সা সাতং মানজাত নাই যতনা সাথী কিসা সেবলেনি খাজানি মাথাতে তাকুন বুকুচন সাথী সেবলেনি না খাজি जों साथीनो सेबलेन हालाने बुबाग्रा हुंगा हुंगाय इच्छर बाय बाक्सा बुबाग्रा फाइना लगी लगिनो चिनिसाल कलबुई फाइगा साथी नांदिया बुबाग्रा नो फाइदि साथी सेबलेनि हामबाय फाइदि खाजानि माफाते ताकुन बुकुचन बुरिनो कुसेन जरातै ओ ब्रिस्टल छारगोन বিজেপি সরকার অবশ্যই জড়াতে সম্মান জায়গা শুননা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও ইচ্ছা মানে এই কল্যাণপুর নিয়ে ঘটনা চিরপুরে মুখ 16 বছর বয়স এই 16 বছর বয়স খাস কল্যাণপুর
সরকারিভাবে যদি মহিলা কমিশন, যদি মহিলা থানা, যদি যদি আরো অ্যাকশন না নেয় চুলভুরির লঙ্ঘন নানি ভাষণ নাই হাজারি মাফাতে তাকু বুকুচং আসিবাই খাটিয়া কো ইসকান্দ लोड ये कैमरा ये केबल कनेक्शन से कनेक्शन निचाराय ये शनिवार भाई कनेक्शन जिने को पूरे बुकुति प्राजर পরামর্শন নগর চৌপাই কংগ্রেস সম্প্রদায় আপনি বিচার अपने विचार मानियो भाई संगठा ओरे विचार मानियो हमारे संगठा और कैश्रम मेला रास मेला उदयपुर जिन्हें आगामी सखी जमा दिया बिही गुसाई बाइक कालाई फैमनी और रास मेला नहीं फैमनी और लामा काशुओल वांगई बसंगी बरफ भाई गुसाई लोग भोकरो गई लेंगे वही बिहिना रंगोई हमारे दावई नहीं हमारे खुला बोलते पार्टी विचार लगा सबले आलो बीजेपी मिस कर दिया हमारो खुला बोलते पार्टी माननी नंगाई खजानी माफाते ताकू बुक चलो चल मिस कर लेके मिस कर भाई कायदा करी खानाई जे जागाओ दर्शन करा दर्शনের পক্ষাই দেব ও কর্ণাই রানী মুক্তম খাইতাম তাবুক নকিয়া দাতনাম চিনিপুরির দর্শন করা দর্শন খাই যাতমানি মুক্তম তাবুক চুপুইত রাংবাই ফুফুক মাসি দেখা আপনি বাগাই ও কর্ণাই রানী নিষ্কল ভাই কাইজা দেখাই কোন পক্ষালিয়া আপনি বাগাই চংনাই নাই নাই বজ মজি সাতন মজি ছায়া এই চিত্র লক্ষণে তিনটা আপনি বলিলো যদি বিচার মানিয়া হুলান চাই চন্দন ঘরে থানায় ফটোগুলো খাই আপনি বাগে খাজানে মাফাসের তাকু বুকুকম চুলবুলির রেডি করলে বিভাগরা ফাইজা আন্ত করে সরিয়া মুসুকাম শীতল বিভাগরা আয়ু মতন তীব্র মাথা দেবতর সাধন কেবল লোক সাধন গ্রেটার দিপালে জাতীয় মন্থন হামলাই Berarti hamai sini forum dengan Zerlo Hari Zertabo hai Hope samane nangani sika a very different approach that media and digital communication unit Tripura boldly presentation tomotabo a short film about Tripura in TTAADC, a revolution. Tabukshon digital communication unit Tripura motane borok short documentary film primary hoche tabuk kamno lai bahai ke Tripura je TTAADC mo in a short span of time tsunami primary ke bhaiye ADC mo dokon khaimani amno lai over to you the communication unit. लेकिन एडीसी में
Bumaga kami may ayaw. Bumaga ng bumaga may ayaw. Bumaga ini sila mereka. Yan yan bumaga. Para berawal ke zaman kita itu ini ini dia sebetulnya dia sebetulnya dia cinta dengan waktu What is the actual scenario on ground? As the BJP been able to convince its alliance partner to fight right side, to stand right side in the ADC polls? General elections in the University of Harvard area for Chinese Muslim Council began at 7 a.m. today. A new regional party called Tripura, headed by Tripura Royal Science Public Day government, has created history. Rahul Chief of Deputy Kishore communication, digital communication unit mo. Ayah performanya. Balai Nakumani documentary films in Luka. All documentary the rise of the promoter in PTA DCO. Amasun Saimaro. Bubadra Tai Sirisiko Bosoro. Boro Logiri Boy. Bunabata Logiri Boy. How many people are possible in that? Tamusun Nakumani Kota Isaac Nalayan. You can ensure in the greater people and movement. Ang mong sakali sedang Zoto pagpupuro now. Yang pagkamati ni request kaya muso. Yang pagkamati. Hello. Thank you for the ball on the stage. The one and only President of YTF, Mr. Rudial Devava. Please give a big round of applause. Sini saya memang saya pada sini badal langsung naik, sini bolam dia naik. Yang bolam dia nomor sekali. YTF, YTF, berada mana? YTF. Di Batam,
गाहाम जब तक प्रसाद खाली सिनि जे मेगा मास गैदरिंग फाइनान्स खायनाय सारा त्रिपुरानि जब तक प्रसाद खाली लुकुरंग आं खाली हमजलु तै जवानसि बायाफोरो তাই তিনি ও মেগা মাস গেদারিং যে বড় বিভাগী সংগঠনটা ও বড়নি অনুমতি নাই আর কিসা কক সানাই সিনি হা বিভাগরা লো আম বিনি পারমিশন হারে খাইছা খাই কক সানাই বিনি বাগেন সিমিনা তিনি ও মেগা মাস গেদারিং আছে সাকসেসফুল রেকর্ড তিনি থানায় বড় মাস বলে তিনি তাই বসা মেগা মাস গেদারিং তাই বসা রেকর্ড ইনহা রেকর্ড নাম্বারস অফ সিনি পিপাসা বলি বলে ফাইভ মাস থেকে বেলা হামা ইয়া বলো তাই সিনি বুয়াগরা সিনি হামগরা না হামা ইয়া বলো কারণ কি বাগিনো বসিনি বাগি যে কুবুই কে যে বসিনি পিপাসা বলা হামসা বলি কুবুই নি বাগি তিনি ও লুবু গুদুম পান্ডা আছে বড় বড় সিনি হামগরা সিনি বাগি সিনি পিপাসা বলা হামসা বাগি বহালো নগরে সিনি বাগি চবা খাই দেব সিনি খানসারি বাগি চবা খাই দেব সিনি গ্রামটি বাগি চবা খাই দেব তাতে বুঝলো বয় কুবুই লিডার যে কোনো পর্নি লোক নেই কোনো রাম কুশারি লোক নেই বলি বাগে সিনি বড় বয় কুবুই বড় সিনি অভিমান নেই অগেরা যে দলে চবা তাতে বুঝলো অঙ্গ জগতি প্রসাদ বা সিনি ও পাইথাক লড়াই খাইতেলি ও লাস্ট ফাইট খাইতেলি সিনি যত এক কাই সিনি বুবাগ্রা সিনি হা বুবাগ্রা সিনি অভিমান নেই তোমার শিখরা তোমার অগ্রা থাকলা তোমার বুড়ি মাতা সিনি যত এক কাই ফাঁচা কাই সিনি বুবাগ্রা মা অভিমান নেই 70 বছর নয় নিজে হারা আল গবসনি লুকুনে বাইছে সাদর পিতো খাইতো জবলি অমনি ইয়াক কানা নিগাই ও কাইসারে বিমান ও দেয়া দিবেন বিমান কাউতে বলো ও দেয়া দিবেন বিমান বিসিক দিনো সিনি মন্দাই সবটাই 80 বছর তুই মায়ার কমই যত কিছু মানে কাউতে অঙ্গা সে যত এক কাই ফাঁচা গাই সিনি বুবাগ্রা উত্তর দিকে ফাগলি বসে গো সব উপায় পাকে কাউতে সিনসিও তাই 2 মাস সুজুই এক তংলাই সিনি থানসানি থান আজকে সুজুই তাই গাই সিনি অগ্রে বলে বলে আমার বুবাগ্রা সাথে ও 2 মাস বাগে সিনি যত সহ্য করতে লাগে সিনি বুবাগ্রা নদীমার নাই তাতে বুঝলো সিনসিও ও কুবুই যে লড়াই খেতেনি তাবো সারা ত্রিপুরা তরুণনগর সাবরুম কাঞ্চনপুর যত পিপাসা বলি লুকুরং 90% পাবো সিনি বুবাগ্রা লগিত বুবাগ্রা উপগত তাই কামি নাম চাইও মাথা মানতে দঙ্গ আগা বদল খাইলে বল নব সিনি দায়িত্ব লয়ো সিনি খানসান সভা তুলে পাবে যারা সিনি সেন্ট্রাল ওয়ারিয়ার্স বন্ধ আর কইলে ও কামি নাম চাইনি যে ও 2-3 জন যে আগা বদল খাইতো নাই আগা পার্টি খাইতো নাই যে ন্যাশনাল পার্টি খাইতো নাই বড়লাসে হাত জোর কাই সিরা খানসান সভা মাথা করে কারণ কি সে 100% সিনি খানসানকে সিরা লড়াই দেব খুরাক নাই তাবো তো খুরাক না ডাবল খুরাক নাই কাউকে আমরা খাইয়ে সে বুবাগ্রা নদী লাগাই তাই আং নিজে সিনি পিপাসা ফানি কাইসা সেন্ট্রা কুই আং সানামু সুলো ন যতলা আং সানামু সুলো পিপ্রামতা কাইসা পলিটিক্যাল পার্টি তা হলি ওয়ান শুডি কারণ কি সিনি পিপ্রামতা কোন পলিটিক্যাল পার্টিয়া সিনি পিপাসা ফানি যে মানগাই সপ্তাহে মানুরানি বাগে ও যে বদল আছে আমরা কোন পলিটিক্যাল পার্টি হিসা ওয়ান শুডি তাও করব পিপ্রামতা যে মন্ত্রী এমডিসি এমএলএ যেগুলো পদক যারা চালু মুসলিম যেগুলো রামকৃষ্ণ লুবি ও বড় বিভাগে ও নেতা বিভাগে ও পিপ্রামতা পার্টি ইয়া তাহতে গুলো ও পিপ্রামতা ছয় কুমুইকে যে সিনি পিপাসা মানদাই সপ্তাহে মানুষ নাই যে জবা খাইতে নাই যে সেঙ্গা হচ্ছে জবা খাইতে নাই বলি বাড়িছি ও পিপ্রামতা তাহতে গুলো আমরা ভাইদি
जों जतन अबस्कानि साला अबस्कानि जबाव जों बुबाग्रामा फाननाय जायगायाव दिबुलन जवाब एप्लाइ खालामो 2023 যে ফাইনাল চটকারিব এমন পৃথিবীর কোন ফান করে কাউকে বড় বিপ্লবতা আপনি মানায় বিপ্লবতা এপ্লাই নাই ও থানজারি ফানবাই যে ফাইনাল চটকারিব যে থানজারি ফানবাই কিন্তু এডিসি চটকারি ফুটবল না গাইলো ও ফাইনাল 2023 বিপ্লবতা এপ্লাই নাই কাউকে বড় তাই সিনিগ্রা দিবানো সিমাই ওরা রেডি তোমরা তৈয়ার তোমরা ও 2-3 মাস দিবাগে যতন সচেতন থাকে সেই বুড়া রাজা সাথে বিনি কমলক না হই সেই যত বিনি গ্রুপ থেকে বড় ফানকরাকে লগিরে বড় থানজা জমা কই মাকিনে আমরা তিনি বারা কক খালিয়া কারণ কি সেই বুড়াগরা কক নানান লাগে আছে হাজার হাজার বড় প্রজেক্ট আং বিসি টাইম না হলে বিসি বিগলা ও খাজা থাই কক সে আং কগরন খাইছি তাই লাস্টলি Bera hamba iron slot sin white here di senga roho thame 2 মাস 2 দিন 3 দিন rohoi bone je samu je joto management khani ni white tip na harja flag pe banale bolon ke namle bona hambai dibo am thami ramzan taisi ba ya phalo bongo service kan salabo white here sob sobai ready to nai je puno lora khani bole white here domino lora ready to nai anytime ready insurance sidali ko o khajatani ko san ko moment pa isile diplomata eglote bubagra eglote white here pidale pa eglote tai grade tribunal senta tino manjam Berante Amboy, Sini Borang President YTM Indo, Tay Kaisa, ITM organisakan, Hai, Sini se all 2023 ni Somari wo success kaya ni dangkai, Sikar unik fanano, Hai bagani sentabo, Tay Kaisa. YTM! YTM! Sing sai mono. Sini ho Tripura hawa. Sini Tripura sabri rokni fake bahai. Bori kepal bahai ke toito. Pungai kangkano satok pito. Buibai rok rezak mani. Buibai pusat mani. Buibai setlak mani. Amno na lengai. Amne bagai sentai kaisa documentary film nai nai particularly dedicated to the Tripura women of Tripura and their faith. Tai kaisa saklaimon je ayon podium stage sakawo je ajui panero angno request kare musuo no खूब careful unde no aro ajomo bol to phaima gamta chanai. Can you remember the foundation of the building may not be as strong as you think. No, you can play this night. Aku bobo, tomorrow kita play jadi. So, sentaba, tay kisa documentary lain ini khamai. Tay kisa sampai mo, bumana fightu, kaisa walkie-talkie, lamar kaike. All the walkie talkie do, je kuno borok mane ko ganakai stage of fire ani yago yakore hipana bagai ang koizao norona ang hai koile muchuo is quite risky there please kolamo file jari digital media and communication unit Take a saklago ayo যে সাউন্ড সিস্টেম তো বক্স থাকো আছে কি দমনি আর কথা আছে যদি আবো কিছু কাঙ্গাই যে সাউন্ড পাইয়া থাকাই তাই আগো সাউন্ড সিস্টেম তো মানে বক্স থাকো আছে না আর কই না মানে কোনো আরে দেখতে জানে আবো কিছু দেখা গেলে যে বক্স থাকো वो कुचुगो का साथ चले अपने बिल्डिंग भाई करे नहीं नरो किसे को मेरी नहीं कुचुगो ऐसा करने लो हाँ गेट और कभी मैं यार कोई खेलो गेट और कभी नहीं कभी लामा चागलिया लामा को प्रोमोर माँ तत्ता किसे हमी मान को जो तुम्हारे हमने नाले पूरा आगे तो ना कभी नहीं पका लामा
Coincidence, women are on the rise in Tripura. 35-year-old married woman was allegedly abducted and carried by a group of men in Narsingar area of West Tripura district. The candidate at Popoi in Tripura's Dhalai district. The incident took place on 25 February midnight when the girls were returning home from Hashimabri, Kerala. Belai ki hambai porokno simuka sini bosongi hetuk jebro baika satok pitok khaija Baik agak yang tangan aja. Tabu kok bisa narungan bagi ang koinai sini TDR di sini bang nang sarci toranjan Debormano. Jeng jatan fayda ya ka khurgoi sana lamsagan chino pandawa chino daiso. Kamu wifi connection sab no rui asal limited ng kata. Oy tara mo. Sab wifi na kasa sir. Ha? Sab sab limited ng kasa. Limited connection check sila sa. Sana jeng di saya pada cini pandawa langsung nai. Cini Kita loh jadi apa? yang sar Citoranjan Deborma jeng di saya pada bona cini pandawa barang ya pada langsung nai. Hambai. যতন খুরঙ্কা দীপক গাহাম তিনি 12 নভেম্বর 2022
ত্রিপুরা মথানি চেয়ারম্যান বরকনাং বুয়াগ্রা ni Yuazima bai bini khorang nawai ini astobal mat asukani basanani kamu yang ti lalai aja Tripura sarok Tripurana hamjago proman khoi rekha taibo sob paikha Sini bisingo Hamro Sikkim Party Hamro Sikkim Party ni President Boronggunang Baichung Bhutia Bini bagai ta saya Fakhruddin Sophaja Sini Boronggunang Ubangma Netritto Lairo ADC Boronggunang CM EM ro Jotonislai Mamlai Jotonislai Morocco Gugai Orophai Manjak Khanei Sini Tripura Saro Baithani Identity Baithani Survival Baithani existence bagoi je warriors ko o warriors nisa joto YTF ni samang tangayo o luku chobano luku kuthumno successful khayali bagoi joto warriors lo Tripura Women Federation ni joto warriors lo joto samang tangayo volunteers lo TISF ni joto volunteers lo joto samantangero abuni agobo joto ro tujungai bufang kotorni bungai Tripura Botha ini ang thaidang kok sanai anchini uno taibo kok sanai ko ari uno sanai ko oila ang sanai musundo Angga sabari ulo bukro lo ofisa hinjadi Tripura Botha Bubagra Gereja Tripura Hambai ini Senjotoni Gopal Kaham Sini Buagani Yuazima bai Buagani Kudul Babai Yaktor Babai Tripura Botha Tripura Sarokno Methangani Bagoi Survival tai existence Bagoi Sabung Tangoi Ko Lukuro Jotolo Buagra bai Ko Tinin Salo Tangai 72 বছর 73 বছর জন্মখা চিনি বরগ্ন একশো 184 জন রাজানি রাজত্বনি বসং ও বসং রত্ন হামগ্রাইনি বুমুঙ্গই ডেভেলপমেন্টনি বুমুঙ্গই ফেমলগি ফাইকা বাইথাঙ্গি মানথাই বাইথাঙ্গি অধিকার Mungsaphara Jumaya TTIDC Baithani Odhikari Babai Ain Islam Pharo O Aino Kaun Porjonto Pass Payo Kipiloi Horia Sini Hari Manthai Har Kipili Nereko Kipilia Opro Joto Kagojo Shibishito Abani Babai Bawatur Yatur Pothamai Jengko Thai Thadamai Prakokata Okotro Hukai Samprodai Bichinadabadi Shanti Sampriti Birudi Baithani Manthai Baithani Shotkai Odhikar Manani Thaka Hankai Songbilar Tongani Manino Thaka
만나는 타간가이 다음에 좀 삼프로의 그냥가이 다음에 좀 미친다가 그냥가이 다음에 좀 শান্তি সম্প্রীতি বিরোধী হিংসাগাই সংবিধানকে ভুলি বাগাই সিমিদে সংবিধান ত্রিপুরা সারকে বাগাই সিমিব जों दिनै तामुलगय उन्नयननि दाबियाव थाङोबै ग्रेटार डिफारेन्ट तामुल मासाइबा उन्नयन सिबिबाय दफा मोथांबाया हा दंखांगाय दफा मोथांजागाय सासे चिनि सिनिमो हा चिनि सिनिमो हा दंखागाय दफा दंनाय हा ग्रिंगागाय दफा दंले आबोनि बागै जों बयगा टिप्रा साथो खालाम थांनो नांगौ आबोनि बागैखौ संबिधाननि 2-3 निफ्राय 4 खालामनाय जायो जों ग्रेटार डिफारेन्ट सारो जों मोनसा दफानि बिरिदाया मोनसा दफायाव जों केबाया जों कुनु हिन्दुनो केबाया बुर'नो केबाया ख्रिस्टियाननो केबाया मोनसा दफानि बर'नो जों केबाया जों टाउनाय जों बायथांनि मानथायनायो संबिधान दंगानि बानायनायो अबस्थिनि वानसुकनि जिनियाव जों केबलो सिगन फैनानै केबलो जाया सानानै कुनु दफायाव जाया सानानै अबनि बागैया टिप्रा मोथामोथै गाखसाया जोङो बिरुद्धे पार्टीनि बिरुद्धे साया कुनु दफानि बिरुद्धे साया धर्मनि बिरुद्धे साया अमंगा दिनै गुवारद्राबाय याक्तल जात टिप्रा मोथा थांनाय 72 बছর नाम लमयनो थाखाय टिप्रा सारक ट्रेनलक जाखा सातक जाखा बेराद जायखा दिनै टिप्रा हानि बायथांनि हानि मुला मुलावो दिनै बर' सातक बादाम बिदक जागौ रेप फायजागौ दिनै जों मोनसा सावैया आंनो मानिया बायथांनि हावा दिनै बायथांनि सासनिया बायथांनि हावा बायथांनि सासन दिनै हा दिनै सासन आल्लाह दिनै हाबो जों माने मोननाय संबिधान जौगानाय मानसिजों सासन आंनि बागै आं दरद देउसा टिप्रा मोथानि इंगै हामजाकबारि याफारय आलिबक सामुंगा मोखांनाय अबनि सिगां যত जों सानसा खालायै फाहामथि सानाय जिनि हा गेजेराव जिनि सासन जिनि हा जिनि सासन खालामनाय जिनि हा जिनि हा जिनि हा जिनि हा जिनि मोनथाय मानदांनांगौ जिनि मोनथाय मानदांनांगौ जिनि मोनथाय मानदांनांगौ टिप्रा मोथा लंनि YTF लंनि हमारे बैंक संघ टिप्रा वुमेन फेडरेशन लंनि PISF लंनि बुआग्रा लंनि जथायथा हामबाय Mereka hambai cini sir cita jadi bermano mereka nangmani kau terus site nana mereka hambai cini apa kerja mereka kerja hambai kamu kau misalnya bagi anjara ya kanai cini TTA di sini kalau kenal saya jangan di bermano Sano tabu jara ya paro kau misalnya kenal ang cini volunteer robot ready होने बगी कोयो mana cini jaya jo বিষয় এখানে লাসন পর Sir Jagadish Chandra Sir Jagadish Chandra pai ho au sukat ne ya khara lai bole langsung lai uthai di jo hadi ya ai ji ka palo bano angang mau mai punya Sir lo jara ya paro
এই ওয়ানসা বাদা যে মানে kemasannya no wallet itu money bag itu cabi itu kamera itu je mana yo coba cinono iyan paisa karo ya kami bagi je naik boleh bahaya bina na bagi Jotono Chomani Hambal Yapano Tini Tipraman Hambal Kabajo Kasha Koton Yugo Koton Panda National Mokamamo Hana Puyano Tipraman Chairman His Highness Bhubagra Tini Chief Guest Pachin Bangani Hamra Shikin Party President the former captain of Indian football Barumgana Bachung Bhutiaji President Tiprabata Chief Executive Member of ADC Kaichotto Yepro Danshoa Achuktamai Barumgana TWF Tripura Women Federation Kendra Committee President Bini Logison OITF যে OITF નો ભૂભાગરા વિશ્વાસ કરાય તેની નો લોકો કઠોર ભાંગા આપણે મેનેજમેન્ટ થાળાને હું દાયિત્વ યાફાજા OITF નો બાબા આપુયા શેરોક જાનગો মণিপুরের তীব্রমথানী যত ওয়ারিয়ার্স দলবদগণী শিবির সাবরুমনি যত আমচাইনি ফাইলায় লোকো কাহাম তাকো কাহাম ছাত্র যুবক কর্মচারী রাজ্য আরক্ষা দপ্তরনি অফিসার্স কর্মীবৃন্দ রাজ্যনি দায়িত্ববান বিভিন্ন সাংবাদিক মিডিয়া পার্সন আগরতলানি ছবি নাগরিক বৃন্দ ছাত্র যুবক সকলকে তীব্রমথার পক্ষ থেকে অশেষ অশেষ আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ভূভাগরা শহর বাংলার ইতিহাস স্বাধীন হলে ভূভাগরানি পারমিশন নয় বাংলা ইতিহাস সারাই তৎপরব ইতিহাস সারাই তাহলে পুকুর যত করক সারা নামি তাও যত ত্রিপুরা সারা গুণান চুক্ত মহাও থামনানি হুকে হাসাদাও থামে কমানি কাইছে লামা মোলামা আন্ধা পিঠা গেটা ত্রিপুরা হাসতে অ্যাচিভমেন্ট ফাইবার আছেন যারা যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা হাসতে গেছে ত্রিপুরা এবং এরিয়া বড় খবর যেটা ত্রিপুরা ফাইবার আছে যারা কি আর থামানি করে বাবা করে বলবেন আজকের এই সমাবেশ যেটা ত্রিপুরা ল্যান্ডের পক্ষে পৃথক ত্রিপুরা ল্যান্ড রাজ্য গঠনের পক্ষে যতক্ষণ না পর্যন্ত ত্রিপুরায় নতুন করে আলাদা ত্রিপুরা সারের জন্য যেটা ত্রিপুরা গঠন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মাথার লড়াই থামবে না। আমাদের এই লড়াইকে কেউ রুখতে পারবে না। তিনি মোর্চারা কেন কাশুল দেয়া মোর্চা ত্রিপুরা সাপ বসানি চবা মোর্চা লৌকুমারি চবা মোর্চা হারি বসা ত্রিপুরা থাঙ্গানি চবা মোর্চা নাচন সাকসেস মাখায় জয় কৃষক
ত্রিপুরা হাসত কংগ্রেস সিপিএম অন্যান্য জাতীয় দল বিরোধী খাইমারি করেও ত্রিপুরা সড়ক তবাক হয়ে ন্যূনতম তমক ত্রিপুরা রাজ্যের 49তম সংবিধান সংশোধন করে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন প্রক্রিয়া আপ্লুত হয়ে পড়ে তামক অনেক সোনা তামক অনেক বরফ চিনি বরফ রাগুচা মজার আমার কাজগুলো দিয়ে রাখলেন পাড়া পাড়া ছাত্র যুবক পদক বড়ই প্রসাদ পদক আম তামক লাস্ট কোপ ফাঁসানো ছাড়াই তিনি আরো ফেলেন ছাত্র যুবক কর্মচারী বিশেষ করে ফেলেন তাই শিখল নর কাইসেন ননি কোথাও স্লোগান গ্রন্থানি পাড়া পাড়া নো স্লোগান পেরিয়ে গেলে নো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নো রেস এই স্লোগান দিয়ে সারা রাজ্য শিখল তামক প্রদানকে কেন্দ্র সরকার কন্ট্রোলের বাধ্য হয়ে আজকের এই সমাবেশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অবশ্যই পৌঁছে গেছে। এই সমাবেশ ইঙ্গিত দিচ্ছে এই সমাবেশ রাজ্য তথা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিকট একটা সমাচার পাঠাচ্ছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপ্রাসাদের অস্তিত্ব স্বার্থে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কিভাবে ত্রিপুরায় চালু করা যায় এই বিষয়ে ভাবতে হবে। আঙ্গাসের আশা খাই না জিনারক্ষক ছাড়াই কেমন কেমন জমক আসন অংশিত কেমসা হায় হয় বড় ফেলেন বলেই বদল শিখলা বদল ছাত্র যুবক কর্মচারী যত্ন পাই ফেলে চমারি চিবাই না ফেলে আলোচনা মোথাক্কা ত্রিপুরা মোথা আয়ক লক্ষণ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দক্ষিণ বামাংশ বদগ্রা আয়ক লক্ষণ খোলকা Jagadish Deparma, Morangdang Chairman PTIT Sarno Beleka Hambai, Angkok Mani Koksini Dopara Nibagi Cyclang Mani Bagi, Angtabuk Jaraya Farnai, Kisakok Mani Bagi, Chiniti Pramathani President, Morangdang Sir BK Ramkolno. Sarno Lam Sogotini O Diasu, Jaraya Farno, Kisanaru Mani Bagi. Jangjotan Simon Chini, Vijay Kumar Ramkol Sar, Kabini, Sika Jaraya Farjak Dopani Bagi. Dini tabuk ni o jakra umurno bachili do pani ke ya khari kamu kai kai cinta to ya ko khoro ni ko nam sungayo sar Vijay Kumar Ramkol mono chini naga am sodo kai disaya khari mono chini o aina am ya kana ba am sini volunteer no ko Jatno hambai chibai Lakini je kainai hasa sampani jatno aham ini meeting ni jatno mathai chairman
Mana nih mana jomo? Masih wilap kerei. Ada kamera guys tadi. Today, if I truly find entirely about this statement, my truth say, I cannot go. The entire body cannot go. This is an example I have learned from someone who also said, my native people in the world, we have witnessed in the physical executive we have suffered. Ano, go. Dead Maya. Ayo, sama-sama ayo. Video berapa? You are dedicated, practical people. It is very, very difficult. Today, I wish, as a record, of course, there is difficulty. And because of that, no medicine, no treatment. Then we have to walk several miles. Jangan dia bikin asal tak kurang kena. Ini keren masih tak. This voice of the Holy from the protection of the Sama biar lo, ses. chances, Waktunya punya musang lihat. activities. Kemarin teman-teman Three, Jeng si sunai dok keren. Mau. ini sunai pun dong. maybe the younger, Dulu kita di the sini. youth, you are the Eh, future. sana sini. Now to the future. Now, Macam mana? एक ऑब्जेक्टिव now सीधा नंबर. Ayo juga. Most of the time, Waktu itu saya biasanya. you are striving at all. Mana tuh tadi mau main kan? At all, you student. Anak bro. Mistake I tell you. Whatever is what you have to do, you must be very happy. Unless
You understand? হ্যাঁ You respect your house. ঠিক অর্ডার লাস্ট হবে One more. रवि वो इतना कुछ होता रवि रवि How many और जब कोना बात जब हम आपको बोल लिया drugs itself have exploited the future. The drugs have exploited the nature of failure, especially in the Northeast. In India, there are crores of people. We don't identify. अब They are taken ब्रांड का सर क्या क्लियर अब पूरा पूरा डायरेक्ट जवाब आ जाए जाना है क्या मुखना रे तीरोला तीरो करे ठीक है सर और Therefore, out here, the youth of the West, and the youth left the West, by even threatening the government in 1969, I announced in the paper, we have to use the people have paid over 600 for 15 days in some areas, we have almost 160. ओ अंदर अपन या हन बाहर का बोले अब जाम कर ओ अंदर में नो अपन या हन का से जाम कर Tell the state government, unless you pass the constitutional right, constitutional safeguard of the 600 of Indian Constitution, then the Tribunal will have to separate all government in the state. Who will take Home Department? Who will take Revenue Department? All 69 of not just of government. So, Tribunal se la reparó, se tu última vez. Yo no creo que 2000 Tribunal se la training वाली बातें चाहे जो तो करने disobedience. Karena itu lain berusaha. Apa yang kita we will be bound to force our then government, our then administration, taking the whole and the wing. So the state government was confused. They couldn't take decision. They have invited no other party. But it's nothing. We said we are only one. We need survival constitution. Our population wants to like that. What is your future? What is my future? Narendra Modi always said us in the Juwan world. See the Romero. Your future is being zero. Maharashtra they are practical. You have to define your standard. You have to study. You have to review your future. And you fighting style. Ini melalui samudra, student, within the section of life, any discipline this is the truth. You have to continue with the same discipline, same system. When the state of the Brahmin party. Thank you. So I ask you to complete my speech.
Oh siari biang kemana? Thank you, sir, for your valuable speech. Tapos ay short item by Digital Media Communication Unit. Any item that you have, please. Ladies and gentlemen, takut dari kami pusat, kamu Nala, maju sila. Media Communication Unit ni, Hai keman kita kami gun, song, first launching, kamu pun launch kali ni. Sering kali, kunjung kesukai, jodoh mengumpul kisah kenapa ini? हमारे करते रहेगा ओए तोला खाली बेटा Hola.
Sekarang baru sekarang bumi dari Saya asalnya sama. Mereka kenalan dia. Sino tuh pengen ada? Terpaksa kau pengen kata. Hamaरे. Baik ya. 한발 바닥에 펼쳤잖아. Ocean Mochi ha! Bandel Mochi ha! Mochi ha! Thank you. Ini bos. 한발 바닥에 펼쳤잖아 한발. Ayako, Omong get the Tipraland song number 1 names Hello, hi. Second number song. আমরা ভাইলো লঞ্চ ম্যানিপুলেশন তার ভালো করো চলো হবে তারপর আমরা করব Hamaरे. Borok resap mani di nangka. Do. Jadi resap hangga, resap mani nadi. Resap mani. Tanzania,
Mereka hambai. Sini also Greater Triplaland song. Team song no sabi kenal no. Sini buku Rudi Munasing. Sini takut sedang Debroma Jai Mani Debroma no. Hai boleh baca bila aku. Manai. Sini Greater Triplaland manai. Ini saya kalangka sini bumaga. Zoto aku kai buku solo Hasan Gana Abad Mani je bisiwa bhai buku tolero lama kuakan ko bisiwa hanai chon pai sabsa dukun nyawai satu nyawai pai sabsa bisiwa tolai kankai galai sakunai hai Jatuh Habar tunai Takut kai bikin solo Bisnya Faidi Bukan rekok sananitai calia Tabu We have been waiting To listen To Narazotul Saimano শেষ তো বাদাম শেষ তো Sanai Siribus Kalau Dari sense of indigenous people Om Natuyang Selesai kenal-kenal Botai ke dia But One and only Sini Deputy CM Oliver Sar Yang hadir Bono Bohaina, sini volunteer, bubuk som, bisa baikai langsung dia. Oi, kisah kedua video na deh. Jotono Halai Hambai Sini Astamuni Historic Modern Pujano Bukakano Purumunya Pade Tam thik hemian to Hambai apa sini Boro Bhai Mangal Bhai Warung Nang Baichung Putia Jino Tei Chini Joto PTADCD Chairman Chief Executive Member Honorable Executive Member MDC Chini Party President Sir Bijoy Kumar Rangkolapan very special thanks and Chini TWF YTF TISF Warrior Zone Joko Bhai Manga Bhai Afsal Sapati Kapute Kupuk Sawarno Ani Somani Chibai Abalai Am Tiri Bok Isana Sanai Takutro Pinke Mato Seng Asta Mangalo Jono Sobat Lai Toko Mo Asta Bol Moidan Ita Chini Maharaja Rukni Korai Khamani Nokla O Korai Khamani Nokla O Tini Boksen Chini Maharaja Ruk Khoram Kawai Kotak Khepor Himmani Awas Tanto Chini Kunduo Bawo Tapulo Chini Bhubat Rasok Oro Che Himmat Korai Himmani Apahai Tabu Puchini Bukungo Jip Hai Bawo Tapulo Biaba Tini Mo Astamal Moidan Mo Swami Vivekananda Moidan Swami Chikka Hai Zelloro
5 তারিখ নভেম্বর পারমিশন নাই মানে জনসভা খাইয়ান পাবে কিন্তু চিনি পারমিশন গ্রাহ্য খাইয়াই বরফ ছিল পারমিশন দিয়ে আইছে শুধু বইয়া ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ফাইনালি বুমু মুম্বাই আয়ন মারা মুহা কটর কটর গায় God will work the markets with permission দিয়া যেমন মুখনা বিভিন্ন জায়গায় যখন স্কুল টানলেন বাকি সাইট করলো সাইট ফর স্কুল সাইট ফর সিপিএম সাইট ফর এসএফআই হিলানো হয় সাইট ফর বিজেপি হিলানো পর কাল তন্মানি হাইতে আরুনি বাকি তিনি ছিলেন পঞ্চ পর্যন্ত উল্টানি মাটিতে যিনি মহাও তারপরে বলে চিনি কোপ থেকে গিয়া মোস্তাফা ময়দান যখন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান খাইলেন নাই পুরো সকল চিরিক লাই গাও বাংলা খেলে তারপরে কোপ থেকে গিয়া বড় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান ইসলামকা কিন্তু খাতি না করে তারপরে যদি খামসা টকে গ্রেটার ডিপ্লোমেট টুপি থাকে চিনি হারো কেবল সেই মেয়া মুয়া হারো চিনি বাংলা फिर बोले किसी खामसा नहीं होगा जब तो कानून को दिया इन्होंने नलंगो करो इन्होंने मास के बिंदु डाला तामु को परत मुनीलाई तो भूभाग्य प्रत्युत किशोर बोले ग्रेटर टिप्रालैंड कोई बन नहीं दे ग्रेटर टिप्रालैंड संभव नहीं दे আর বড় আগে কাজ কমরে ফিরি খবর জাগো তাও কে চিঠা বাইরে বাইকা রামপদজি রেবতী মোহনজি পাতালজি উঠাবে কে বড় অমিত শাহজি নয় জিনে এবং আজ জিরক সওয়াদি যদি এডিসি নির্বাচন বিজেপির এডিসি দখল ক্লাইমাকায় অল টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল এবং নেই রামপদজি সঙ্গ সারা কুচুঙ্গ দফা নিরি বিজেপি ফাইভাবে যোগ দফা দলের মানে মিনি বিজেপি ফাইভাবে করলে যদি নরম হাইনকা ঠেকায় সারা ভারতবর্ষ যদি তিনি বিজেপি সরকার দেব কোন রাজ্য যদি বিজেপি সরকার গরিঙ্গায় নরগানো রাম নহরিয়া দেবা তাহলে তিনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ রে এডিসিতে টাকা দেওয়া হচ্ছে না সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি হয় এডিসিতে টাকা দেওয়া হতো টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আমরা স্যালারি দিতে পারবো না এই কি তাদের সুশাসন যারা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রতি ধরে সুশাসন করছি আজকে আপনারা প্রশ্ন করেন যারা মিথ্যা কথা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট হচ্ছে 27,880 কোটি টাকা এডিসি কে মাত্র তারা 619 কোটি টাকা দিয়ে বলছে আমরা আর্থিক পরিচয় করছি যারা আমাদের একটি ব্লকের সমান পয়সা দিচ্ছে না তারা কি করে আমাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারে জনগণ একদিনে 50 সিটি বিরুদ্ধে জবাব পারবে বর্ণ মাফ নয় বিজেপি বাউদার দ্বারে ত্রিপুরা রাজ্য বর্ণ থমক বাংলা বিজেপিরা যদি মনে করে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আগে সিপিএম পার্টি বলতো আমরা ইনার লাইন পার্টি দেব ত্রিপুরা রাজ্যে 1993 সালে পার্টি সিপিএম পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে প্রসাদের ললিপপ দেখিয়েছিল তারা বলেছে আমরা যদি বামফ্রন্ট সরকার গঠন করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইনার লাইন পার্টি চালু করে দেব 20 বছর 25 বছর পেরিয়ে গেছে বামেরা ইনার লাইন পার্টি চালু করেনি শুধু নির্বাচনের সময় কিছু আলু দিয়ে ভর্তা দিয়ে চাল দিয়ে ডাল দিয়ে শাড়ি বিক্রয় পরক বিতরণ করে প্রসাদের কিনতে চেষ্টা করেছে আর তাবুক মহলে বিজেপির টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল তিনি রিয়া দাখল এইমস এর মতো হাসপাতাল গড়বে ত্রিপুরায় 4.5 বছর পেরিয়ে গেছে এইমস এর কথা তো বাদ দিন মহকুমা লেভেলও তিনি বড় হাসপাতাল চিকিৎসা নবাবে ত্রিতম শুধু চিনে হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে
আইএলএস হাসপাতাল থাকুন বড় লক্ষ লক্ষ রাম খরচ খাইয়ে তিনি আরো বরফ খেলেই মাতাল ডাকলো আমি কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি বলবো লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কি করছে তারা? সকাল বেলায় রুটিন বেরিয়ে আসছে, বিকেল বেলায় রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন প্রাইমারি স্কুলে একজন করে মাত্র শিক্ষক আছে কয়েকশোটি শিক্ষক বিদ্যালয়ের মধ্যে। এটা কি আপনাদের সুশাসন? যারা প্রতিকারের সুশাসনের কথা বলছে রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন, যাই রাস্তাঘাট ছিল গ্রামে সবগুলি ভেঙে গেছে, সবগুলো চুরমার হয়ে গেছে, তার মেরামতের পয়সা আমাদেরকে দিচ্ছে না। এটা কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে বিরোধী দল আজকে আক্রান্ত, বিরোধী দলের এমএলএ পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তাকে পেটানো হচ্ছে, পুলিশ এফআইআর দিচ্ছে না। এটা কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, যারা বলেছিল ক্ষমতায় আসার আগে যে ত্রিপুরাও সেই বিজেপি ক্ষমতাও থাকায় ফিক্স পে আর ওয়ার্ড জমাইছি নাই, কিন্তু আমি আজকে বিজেপি বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ফিক্স পে দূর খাইয়া তো দূরের থাক, যারা ফিক্স পে কমপ্লিট খাইলে 5 বছর লাই থাকা বরং সে ঠিক মতো তিনি বেতন দিজাইয়া মধ্যে সুশাসন তিনি বাগেই দেখুন তিনি প্রমাণ ভাইজে যিনি আলটিমেটেন গ্রেটার টিপ্রালেন ও গ্রেটার টিপ্রালেন কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, বিশেষ করে বাঙালি অংশের বন্ধুদের যারা বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ আপনাদের আস্থাবল ময়দান থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই। আপনারা যখন নোয়াখালী দাঁড়িয়ে বিধ্বস্ত তখন টিপ্রারা আপনাদের আশ্রয় দিয়েছে, টিপ্রারা আপনাদের বস্ত্র দিয়েছে, টিপ্রারা আপনাদের জায়গা দিয়েছে, আর আপনারা আজকে আমাদের হারিয়ে যাবে মুক্ত প্রায় আমাদের টিপ্রা ছাড়া যখন গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ডের দাবি তুলে তখন আপনাদের অনেকেই বলেন গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড এবং ভূভাগরার দল সাম্প্রদায়িক। আমরা সাম্প্রদায়িক নয়। আপনাদের বলছি যদি ইউজিসিতে আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে অধিক ক্ষমতা দিয়ে যদি ত্রিপ্রাসাদের রক্ষা করা যায় তাহলে আপনাদের প্রশ্ন করছি বাংলাদেশে হিন্দু বাঙালি 2 কোটির মতো আছে, আপনারা কেন সেখানে অধিক ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারলেন না? আপনারা কেন এই পারে আসলেন? লংথালিব প্রশ্ন, আপনারা সেই পারে থেকে যেতে পারবেন, আপনারা কেন এলেন এখানে? তাই আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলছি, আপনাদের ক্ষতি করার জন্য না। মদ চিনি হা অমদ চিনি শাসন বাংলায় অবশ্যই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং এতে কেউ বিরুদ্ধে না। আর সুশাসনের কথা বলতেন না, সুশাসন ছিল তার সাথীতে যিনি বরফ তিনি রোমফে জাগিয়ে দেবো কোন বিচার করে তিনি অরডরক ভিডিও নাই খেলা ভাইচুং বুটিয়া দিয়ে ওরা চুপচাপ তিনি নকল পর্যন্ত তিনি মুক্তই জীবন আর মুখা দিন গানা চুবে এই প্রসারক বুঝালো রেড খাই যাবো এফআইআর পর্যন্ত খারাপ জায়গা এই দেখো মাল এই দাসি বলে আমার প্রধান চাকরি নেট চলিয়া নেট চলিয়া শুরু চিরিতি প্রসাদী দাসি বলে পর্যন্ত দাসি বলে রোডটাই সুরক্ষা ওসমান আগে ডানে যিনি হাওয়াতে দাসিবু দাসিবু নো আপনারা মনে করবেন না এই গ্রেটার টিপ্রালেন শিবুনি ওরসি বিরুদ্ধে আমরা দাবি করছি মচি ধান তঙ্গান ভাগে আপনারা ও হাও যদি বসাই তঙ্গান গায় চিনি ভাগে চিনি আলাদা স্টেট হোক না নাই ভূভাগরানি মুক্তি ভূভাগরানি কলমতে তীব্রমত ওয়ারিয়ার সঙ্গে আন্দোলন মচবা দাসিবুনি ওয়ানি নরেন্দ্র মোদী যিনি পূর্ব ভাঙি সবিনাই মোদীজি ছিল 12 তারিখের আগুন বাগিয়েছেন তিনি চবা তিনি থামসা সিংহ তিনি আস্থা বলো সাকসেসফুল প্লেয়ে যেন জেপি নটটা নরেন্দ্র মোদী ও ভূপ মাখা কি প্রসারক আগর তলা পাই হাত লিখা দিনে আছে
নির্বাচনে প্রচারক পাইজাক লিয়া বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম তাকুরক প্রচারক প্রমাণী জায়গা আমাদের আর কোন পার্টি কিনতে পারবেন না। আমরা টাকা থামে না, আমরা বেকার ডিফারেন্ট চাই। যিনি শাসন টাইম ফেলে মনে বাগিয়েছেন ভূপ নাই তাকুরক তিনি বাগে আঙ্ক করক সালিয়া তিনি যত ফাইনে ওয়ারিয়ার সঙ্গ গ্রাম গ্রাম থাকে গামি গামি থাকে তিনি যত কাঠুকতে গুপুক সঙ্গ তিনি যারা ফাইবানিয়া রোগ তাগতি প্রমথ যারা সুলতান খায়ে বা কাঠুক এই গুপুক সঙ্গ কমরেড রোগ রাম পদজি সঙ্গ রেবতী জি সঙ্গ জি ইয়াগারে কি প্রাসানা সঙ্গে মারো গাইতে তে প্রাসানা গাইতে তে প্রাসানাতে থামছা থামছাকে বেগা ঠিক পালন করবে নাই তাগতে বুকুরা যতন পাইফাইয়া হামাইয়া পারে আরে কোগা গরম কথা ছিল কি প্রমাথায় লোক বুড়াগায় লোক বেড়াই কে হামলাই Jadi saro, tapos yung hai, Thai Kaisa ko, one more speech, one last fight, ganito mo, Gustang Paisa na rin Sini, one of the most popular leader, Tiprahani, sini, Tapugakura, Nebar Kumar Jabatya. Let's stand up for someone. Sir, please come on the stage. Bapak saya sedang sini suara kursa, ini kasih announcement tong. Halo, kasih important saklai mo. Ambasa Noimal ni Kagra Moni Tripura ni Koroksa. Sinoro opera cakra sini stage unkologo puni dol kamasa ke asobi tangka buni location village committee ni chairman Nipendra Tripura jadi opera hana sogake stage unkologo buni logeno pai dolot lana pake angkoi nai tai kaisa announcement Nepal Mondo Tripura ni Khoroksa borok ni pass kamasa jadi boke wo pass mani tokake a pass no chini thani pai jomari khana pake koi nai पांच बीसिंग और पांच सौ का तुमको लाइफ को फंक्शन हो जो तो हम भाई बोलो कहां तो तुम कोई जानो ये हजार संभाली फाइनाई चिंती बाधा खानी 20 company na kupuhuro आंदोलन आणि बुखाबाई आणि पाइफाया हाबाई मारो आणि সকলকে দূর দূরান্ত থেকে আগত আমরা ভাই বোনদেরকে আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আর নমস্কার জ্ঞাপন করছি তিনজন যতনে স্থায়ী মানব অবকাশা সেকেন্ড র্যালি দুইবার আলোচন গ্যাদারিং খাইকা র্যালি খাইকা পূজানে সাই ও সেকেন্ড র্যালি সবচেয়ে কতর সবচেয়ে গ্রাম চেঙ্গুখা পূজানা হামবাই লোক তিনি হাবু বগরা তিনি পদের কিছু মনে করো হাজার লোক এটি নগরে বাইতুন টুকিয়াছি তিনি ফুটবল প্লেয়ার লোক এটি বিকরাঙ্গ বরমগনা বিকরাঙ্গ জগদীশ দেববর্মা তিনি ডেপুটি সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া অনিমেষ দেববর্মা ডেপুটি সিএম তিনি দাচিত্য দেববর্মা নিজত ইএম এমডিসি Rachel Sikani, President Rulan Deborma, Sopna Deborma, Budini Badoli, the job Tarama, and if I hear Katama Hambaya.
जों साइमायाव दिनै स्टेटमेन्ट मावनायनि बागै गोदान रायजो मावनायनि बागै जोंनाव थांचा आं आइखौ सानो दङ दिनै दफानि बिसिङाव दाबो फानो दिनै पूर्ण रायजो साप्राइ स्टेटनियाव अनेक बड़ा हामजाय दङ दिनै फियाबा दिनै महाराज नेतृत्वे महाराज दैखांबाय आं थागानो सरकाराव 80% दिनै जेब्लानो गोदान बिबानजों हामजाय दङ 어디는 प्रमाण 정당 완수를 따라 정부달 하스tem을 한 거에 이불란 기라 불러만 한 거에 정당을 따라 진당을 따라 안 가라고 자까지 따라 우리가 정당을 따라 정당사 이미디 सबसे प्रोजेक्ट इमिडी 나오죠 দুই নাম্বারটা বলছি না স্যাক্রিফাইস ইয়াক সিগার মাখাইছে হামজা yang kau স্যাক্রিফাইস ইয়াক সিগার মাখাইছে yang ইয়াক kau সিগার খাইলেয়া স্যাক্রিফাইস খাইলেয়া কিন্তু প্রাণ মারিয়া চিন্তা ভাবো তুমি ইয়াক সিগার মাখাইলে স্যাক্রিফাইস মাখাইলে নাঙ্গা থই মারি নাই 내가 파시 맞잖아. 그래서 김도파 무상장난. 내가 있어. 우리 시간은 함자고 맞잖아. love. 함자고 프리인가? 프레임 프리인가? 좀 참참이야. 승나고 참참. 승나고 발라바사. 프레임. 함자고 동남아 집시고. 함자고 프리인가? Itu kamu senjata. Kita sendiri selain kodan, takut, buku, mana kan lain. Forgiveness, ciri bisilo, handang bisilo, kancani bisilo, nakar mani, balai kokotor, forgiveness, balai kokotor, mana kan lain. Cini bisilo, boleh mana, কিন্তু মানুষ এখন ভুল খাইল, বরং সুন্দর ভুল খেয়েছে, তিনি উপলব্ধ মানা করে নাই, আমি তা খুব না, আমি খুব না, মানা করে নাই, forgiveness, nakar mani kehilangan, cini tu apa maksudnya? Semut di maya, tapi bukan. Ang mudumaka, ang selaifalo, ang silomot, ang silomporego. Apa yang dibahas kene? Tentang kai tentang, tentang dulu kai tentang pasal padam celai. Bodoh berpai lagi. Mereka lagi kata kene. Tapi boleh agar nak semua orang. Semua tak hidup. Rime ni anu, kau ikan pasar anu. Mana tunggu? Anu bangsa sakit jangan. Bro, cek saja. Baik mana bro? Kau bersoro deh. Ikan saja, baik mana bro? Kita apa? Baik bersoro. Baik mana dah? Baik lap dah. Jangan ada tugle. Ini siapa tugle? Hanya teks dia lagi teks. Jadi apa? Kalau kau teks ni, baik lap ni. Wangsa dah bersoro. और टैक्स दे उनका टैक्स तो साथ आदर टैक्स मारो रंगा लो आपन बता थम मुरा हमरा है ना ऐसे तो मुरा किसी बता मुरा है लोग से दे रहा है वो मेरी से दे खा रंगा लो टैक्स मारो बिजम थदे टैक्स मारो ऐसी से ये थंदा है हाथ लगाई चिरो खाए Kita orang dah pulang mereka. Sini medisi, tam terleda. Terleda. Baik 20% sekarang.
Ang bakal langka. Ang bakal tahun. Aku berdoa. Awak yang final. Di mas final selesai. Sini baru final final. Lalu pulung naik. Sakit lu pulung naik. Lobi naik. Hai naik. Sudah final pulung final. Aku berdoa. Awak tidak ada. Lalu nanti. Lalu tanggungan. Sakri berkadang. Sakri tidak ada. Kongres hebat sakri mana? Siapa kayu mana? Sijin kayu mana? Tahu ini, iPad kayu mana? Mata kayu mana? Tahu ini सरकार ने 20,000 उठाई बड़ा FT sakri dengan pusto 20,000. Oh jadi naik, tidak ada. Lama kahmungan tidak ada. Tui kahmungan tidak ada. No tangan tidak ada. Cakal tidak ada. Oh jadi mana? Jadi apa cara nana jawab ini? Sudah kemarin sudah lup bayi. Siapa kaji cakal mana? Tujuh kaji cakal mana? Nok mana ya? No. Oh tidak ada. Sakri nadi, oh nadi, untuk mantai. Anu aku bergerak. Apa yang kamu bergerak? Yang kalau borak. Aku bergerak kancan mereka. Tidak bisa bahagia lainnya. Mana kalau lainnya? Sacrifice makanya tiang makanya. Susilam teknik itu. Yang kamu jadi malas menyakiti. Tidak ikon, tidak kamu bergerak ini. Kau menyakiti, kau lihat siapa? Di situ lihat ini lahar mencari gol, apa sukses naik, mana naik, apa final naik, itu sudah sampai belum mereka. Jangan mereka sampai, kamu sekarang, sini orang Faisal Faisal, Baisan Putiasa, sini Digital Media and Communication Unity, High Faisal Special Item Toko. All documentary films on the struggles of the Brus, the struggle of the Brus in Tripura. Galain ang kumuli documentary. Dilli sana, camera kaji pai tunai lagi. Tinta camera pai tunai dilli sana. Cuma awal ramai fresh malam ramai cuma katumnya. Sini dulu jadi semua nanti cuma senangnya. The Brus have suffered the most. They want to Misa, where they are not looked after as first citizens of the state. Maya ketanya, Maya ketanya, not to the Requested Mr. Amit Shah after meeting 3 times on this. I had told him that please keep improved people in our own state. Refugees from relief camps in Tripura blocked roads between The royal sign Pradyut Dev Burman is visiting the displaced Brus who are continuing with their indefinite and road blockage. Pradyut Dev Burman has said that the one of the displaced Brus must be accommodated in Tripura. The poor people should be given financial package. The poor people should be given land with pattas and land also to do the agriculture. The poor people who are going to be settled should be settled in clusters with schools and primary health centers. The poor people should be given money to construct their house.
जब दुर्गुण हुआ था तो आपने परमिशन दिया था, हम लोग का जवाब दिया, हम लोग अपनों को बाहर निकालने के लिए। अगर अपने अपनों को पीपल में रखना है तो क्या हम एक दो ऑर्गेनाइजेशन जो कंचनपुर में बैठा है उससे परमिशन ले या बांग्लादेश से लोग के हम लोग ज्ञान भी दिया है, लिख के फाइल कर दिया है, आपको अपना ज्ञान दे विशेषकर महिला का शिक्षा काफी है, इस वजह से मैं मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज स्कूल की हमारे ग्रुप ये मीटिंग को 600 करोड़ का पैकेज मिला है, इसके लिए सब थांनाय भैया बेलाय बेलाय के हामबाय जों सायमानो बुबारा दंखाय जोंनि बेफार जों मानाय गेजेर मानाय गेजेर दिफोलाय माखा जों बुखथाल दंनाय फारिसना सलायनिया ताइबरसे बरमैया बखरलायै जों जोंनि बायताम बुकिया सामने रिहुलायनाय and I request जोंनि former MLA Bisuketu Sanamo, Sini Bajabuti Asamo, Namsugul, Sini Volunteer Survival Officer in the Forest Station. Bajang Putih Alam, Bajang Putih Alam, Bajang Putih Alam, Putih Masuk ke dalam Bajang Putih ayo, betul. Bajang Putih ayo, betul. फ्रेम फ्रेम हमारे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, मैं छोटा भाषण रखूंगा, लेकिन जो भी बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं आज इधर सिक्किम से त्रिपुरा आया और एक ही कारण से मैं आज इधर अगरतला में हूँ। वो कारण है कि मेरा सपोर्ट बुबागला और त्रिपुरा मोदा को मैं सपोर्ट करने के लिए बुबागला को मैं 25 साल से जानता हूँ। इनका राजनीति में आने के आगे से हम दोनों का दोस्ती है और बुबागला आज राजनीति उनका चौकी के लिए नहीं, पैसा के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। बुबागला राजनीति कर रहा है तो आप लोग के लिए कर रहा है। त्रिपुरा में आप लोग ने देख लिया, काफी नेशनल पार्टीज ने आगे चला लिया त्रिपुरा को। अभी 2023 में 2023 में रीजनल पार्टी का मौका है और ये रीजनल पार्टी आप लोग बनेगा, त्रिपुरा मोदा चलाएगा त्रिपुरा को। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बुबागला और त्रिपुरा मोदा सभी सभी कम्युनिटी जितना भी जनता त्रिपुरा में है सभी के लिए काम करेगा, सभी के लिए विकास देंगे। आप लोग हर समय लास्ट कितने साल से देख रहे हैं नेशनल पार्टी अब क्या चाहता है कि त्रिपुरा दिल्ली से चलाए, अब चाहता है कि त्रिपुरा कोलकाता बिहार से चलाए, अब चाहता है अगर त्रिपुरा चला रहा है तो त्रिपुरा का पार्टी एक रीजनल घर का पार्टी जो आप लोग के लिए प्यार करता है, आप लोग का इशू ले सकता है, वो पार्टी चलाना चाहिए। मैंने
16 साल फुटबॉल खेला हूँ, 11 साल तो मैंने कैप्टन किया हूँ और मैं बहुत गौरव हूँ, मैं प्राउड एक इंडियन हूँ। ये हम प्राउड के साथ बोल सकते हूँ इंडियन हूँ, साथ साथ हम एक प्राउड नॉर्थ ईस्टर्न भी हूँ। उसके बाद हम एक प्राउड ट्राइबल आदमी भी हूँ और सिक्किमीज भी हूँ। तो इसीलिए ट्राइबल लोग एक सच्चे ईमानदार के साथ वो लोग काम करता है। तो इसीलिए 2023 में 2023 में आप लोग असल परिवर्तन लेके आना चाहिए। असल परिवर्तन ये नहीं कि खाली असल परिवर्तन, जो परिवर्तन सबके लिए सच्चा के साथ परिवर्तन करे, सबके साथ लेके सबकी भाषा को लेके काम करे, वो असल परिवर्तन आप लोग मिलकर लेना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद है, बुगागा जी बोल रहा था 40 सीट लड़ रहा है, तो मैं 2023 के बाद मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे वादा किया, गारंटी दिया, वचन दे दिया कि 40 में से 40 जीत रहा है और मैं 2023 के बाद एक त्रिपुरा में रीजनल पार्टी होगा, क्योंकि मैंने भी जब लास्ट 3 साल से मैंने एक अपना पार्टी दोस्त लोग मिलकर सिक्किम में किया, हम लोग सिक्किम पार्टी वो भी रीजनल है। क्योंकि रीजनल पार्टी क्यों चाहिए? क्योंकि रीजनल पार्टी आपका राज्य का, आपका इश्यूज, आपका दुख का, आपका सुख का रीजनल पार्टी ही देख सकता है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आप लोग सब एक साथ मिलके एकता होके सारा त्रिपुरा मोर्चा को 2023 में जिताएगा। इसके साथ साथ मैं सबको धन्यवाद। हम যারা চিনি মত তারা তোমরা না পাইলে তামো চিনি বুমাগ্রা কনসার্ট চিনি বুমাগ্রা কনসার্ট সেকেন্ড যাও তো মত বিসি ন পাইলে যাও তো হামলা বগে কইলে চিনি ভলান্টিয়ার্স ন কইলে যারা তোমরা যত না মত বিসি ন কইলে সবাই তাবো যারা সবাইকে ini WhatsApp location যে বড়দি ও খেলাড়ি বাবুই সিমো সালাম হাইলাইবানি আমরা কো খেলাড়ি বাগে তাবো যারা সবাইকে ফাটারা যে তোমরা যত বিসি ভাই পাইলে বুমার নাম শুনে বাগে তাই টাংসা গান বাই বড় নাম শুনে ভূমি মানিক তাই সুগান নরস্তেজ ভাইলে গান খেলতে ভাই গান বুমাগরা হলে বড় লাম শক্তি Ahora que se puede pasar.
सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाऊं, सब लोग बैठ जाओ। अशुकदीप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आज मुलाकात थोड़ा शाम से बोलेगा, लेकिन थोड़ा बोलेगा, दिल का बात बोलेगा। आप लोग सब बैठ जाओ। जो रास्ते में है वहां में दुश्मन को भाई ये आपका अस्पताल ग्राउंड है, बाहर रास्ते में क्या कर रहे हो? अंदर आओ भाई, सब इनको लेकर अंदर आओ, ये आपका अस्पताल ग्राउंड है भाई। सब लोग आप कोई यहाँ में बहुत लीडर्स हैं, सीएम है, अपना बीके राठौर है, चेयरमैन जगदीश बाबू है, ईएन है, एमडीसी है, बुरी पौधल है, वाईपीएफ है, मोथा का लीडर्स है। सबसे पहले अच्छे भाई बोलना चाहता हूँ कि भाई सबने अबने आने और क्लिप बोलते स्टैंड क्लिप होता है अस्पताल ग्राउंड से मैं सबसे पहले अपने दोस्त भाईचुंग भूटिया तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पहले में हम भाई भाईचुंग भाई, आपने एक बात ठीक कहा, ये जो फाइट है ना, आपका दोस्त प्रत्युत मानिक्य दुबागुला, ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं आप सब लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा। यहाँ में मीडिया भी है, मैंने सुना है कि दिल्ली से भी मीडिया है,
भाइयों, अपना त्रिपुरा का इतिहास थोड़ा बता देता हूँ आपको। हमारे संग आज जब हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 साल का, 75 साल में हमको क्या मिला? आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास जमीन में पट्टा नहीं है, अलॉटमेंट पावर नहीं है, हमारे पास स्कूल है लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं, हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर्स आया है लेकिन दवाई नहीं। आज अगर कोई पिता साहब को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जीबी हॉस्पिटल का जमीन में सोना पड़ता है या फिर बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव, क्या हुआ है ये 75 साल? क्या हो गया है हमको? क्यों इतना कमजोर हो गए हैं? जिस जगह में 1000 साल तक आपका राजा ने आपके इस जमीन में हानि पुसाने शासन किया, आज अपने ही जमीन में हम लोग गरीब होकर भीख मांग रहे हैं अपना ही अधिकार। क्या हुआ? क्या है वजह? आप लोग नेट से तो लिया, नेट से तो लिया, एकता रहता और आप लोग ये राज्य आपका होता, आज ये सिस्टम आपका होता, लेकिन कुछ नहीं। आपने ब्लू का वीडियो देखा, 23 साल तक ब्लू को कंचनपुर में रखा गया, क्या मिला? मंत्री बहुत था, एमपी बना, एमएलए बना, मंत्री आया, तीसरा साल क्या मिला? यहाँ में मीडिया है, आप लोग बोलते हैं चलो पलटा है, कोई बोलता है चलो उल्टा है। मैं सच बात बोलूं कि नहीं? सच बात बोलूं? पार्टी बदल गया, रीजन वही, पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर ना वही कॉन्ट्रैक्टर है जो सीपीएम के अमल में था, आज बीजेपी के अमल में है। कॉन्ट्रैक्टर बदल गया, पार्टी बदलने से पैसा का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आज ये मुबादला आपके लिए फाइट कर रहा है, 10,323 के लिए मैं फाइट करता हूं, तो लोग बोलते अभी ना 10,323 टीचरे क्यों दिन आपकी साहाଯ୍य करता पारो ना, कोशिश तो कर रहा हूं। दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना रुपया देके फाइट तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं, जीतेगा मालूम नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। ये नेता लोग, ये बात नेता लोग इलेक्शन के पहले 2018 में क्या बोला? हाँ, चाकरी पावा जावे, रेगा 340 टका रेगा हो गए, क्या बोला? 20 किलो करो, चाकरी पावा जावे, 7 पे कमीशन, जनजाति मोर्चा ने बोला, स्टेट काउंसिल, आज कुछ मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? यहाँ में बहुत हो गया। बांग्लादेश कैसे बना? जब पाकिस्तान ने बोला उर्दू आपको लिखना पड़ेगा, आपको बांग्ला बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज सीबीएसई का स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि त्रिपुरा साहब हुकुम लगा लो, अपना मन का लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता। आप क्यों डिले करता है हमको? हमारा जो अधिकार है
क्यों विरोध करता है? हमने आपका अधिकार नहीं किया, क्यों? और हमारा ही नेता लो, आज मेरा ज्वाइन किया है, मेरा 4.5 साल मंत्री था, कृषि केतु वहां पे मेरा था, धनंजय यहाँ पे मेरा था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास नहीं है, पावर संविधान के पास है, और वो संविधान हुकुमबारा के लिए नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, अगर कला के डर से मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये जो मीडिया पूछते रहता है আপনি এবার অ্যালাইন্স করবে কি করবে না, कितना बार बोलो, कितना बार लिख के बोलो फेसबुक पे, अगर विष्णु दादा के साथ कहीं खाना खाया अलाइंस एयरपोर्ट पे किसी से मिला अलाइंस हो गए। अरे भाई अगर आपको अलाइंस करना है ना तो बुबागरा को कुछ मत दो, मेरा 13 लाख टिकड़ा सा तो कुछ दे दो, बुबागरा अलाइंस कर देगा। नहीं दिया तो 2023 में आप खालसा का पावर देखेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, ये लोग आज यहां में मैंने पहले भी बोला पार्टी बदल गया, आपका नेता लोग पार्टी बदलता है लेकिन जाति के बारे में बात नहीं करता। और एक एलिगेशन है जो मेवाड़ ने पहले बोला, अपने अनिमेश ने बोला, अपने जगदीश बाबू ने बोला कि बोले एक प्रज्वल पानी की तो हिंदू विरोधी एक समय ये एलिगेशन। अरे जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का, हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया, यही परिवार ने गेंदू मिया और शुजा के लिए मस्जिद बनाया, यही परिवार ने यहाँ में बुद्ध मंदिर बनाया। आप बोलता है प्रद्युत कम्युनल है, मैंने आज तक धर्म के नाम में, मैंने आज तक किसी के टीका को देखकर, किसी के दाढ़ी को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद के पॉलिटिक्स आपको किया है, हमने नहीं किया है। कितना सारा देना जानता है, छीनना नहीं जानता है, इसके लिए अपने हाथ में हानि पुसा नीचे है। आज अगर हमने बेटा टीका इस्तेमाल किया, अगर आज हमने अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल किया तो वो तो ना केवल डिमांड करे टाका नहीं लो, टाका नहीं लो, टाका मंत्री हो जाओ, एमपी हो जाओ, अधिकार डिमांड नहीं लो। एमपी बनने से कुछ होगा? होगा? वो अपना एमपी क्या कर रहा है? हाँ, सो रहा है, काला चश्मा पहन के बैठा है। मंत्री बन के क्या होगा? वेटर टिकरा लाइन चाहिए, वेटर टिकरा लाइन चाहिए, और किसी के खिलाफ नहीं। ये परिवार ने आज तक सबको प्यार किया। हम रविंद्रनाथ टैगोर का इज्जत करते हैं, जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत किया। आज भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो बंगाली हैं, आज भी यहाँ में हमारे बहुत परिवार के लोग हैं जो मणिपुर से हैं, आज भी यहाँ में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बंगाली, बुद्धिस्ट है। हमने ऐसा धर्म का राजनीति ना किया है, ना करेगा। इतिहास गवाह है कि जब से एबीसी में मोथा का सरकार आया,
हमने एक बंगाली फैमिली को अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये पिपरासा का कल्चर है। हम लोग वायलेंस करते हैं। ऐसा राजनीति सस्ता राजनीति है। हमको ऐसा राजनीति नहीं देंगे। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहाँ में सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप अब मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूँ, वो आगे हमें पड़ेगा 5,000, 10,000, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं हूँ। लेकिन मैं सब को बोलना चाहता हूँ, SDM ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए SDM ऑफिस में जाकर आप लोग अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। पिपरा मोथा 2030 में आएगा ना, तो सब दुकानदारों को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। मुबादला आपको ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास, लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत, आपको प्यार बहुत करता है। और आपको बेच के महाराजा वीर विक्रम आत्मा को, महाराजा वीर विक्रम माणिक्य का आत्मा को धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन पिपरासा को नहीं दे सकता। और यू आर पीपल टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा का सीएम, महाराजा का एमपी बनना, मंत्री बनना। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, सबके साथ मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मैंने सब छोड़ दिया। मेरा माँ 78 का है, अकेला कोलकाता में। मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया, आज भी यहाँ में अकेला हूँ। आराम से दिल्ली में, कलकत्ता में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था। यहाँ में आपके साथ आपके लिए फाइट कर रहा हूँ। बनना चाहता तो आराम से हमको बहुत लोग आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सब लोग आया, आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक बिना कॉम्प्रोमाइज करके आप क्यों फाइट कर? प्यार करता हूँ आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूँ। कुमार को, हमारा सेकड़ा को, जिक्री को, यहाँ है, ऐसा ऑफर करेगा कोई लोग? अगर आप लोग ने धोखा के साथ धोखा किया ना, आपने धोखा के साथ धोखा किया, पिपरासा घर से निकाल के मारेगा, घर से। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है, जीतेगा तो सुनाइए पड़ता है, जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन इस बार one last fight तक रहेगा। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा। पूरा जिंदगी सिर्फ 2 महीना बाकी है, पूरी जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है। जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना पिपरासा के लिए फाइट करो। पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने वाला हमको, जमीन है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग पिपरासा करते रहेंगे? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया, तब तक हम लोग ऐसे ही बनते रहे। यहाँ में यूथ है, सब लोग बोलते हैं यूथ, अपना खून दो। मैं बोल रहा हूँ खून नहीं, ठंडा लाओ। पहले पिपरासा बोलो, पहले जब आप
Deparma, Tripura, Riyan, Gujoy, Kaipe. त्रिपुरा नहीं, पहले त्रिपुरा से बनो 20 का 20 चकमा माँ सब लोग एक हो, एक होगा कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेंगे। इस राज्य में रेप हो रहा है, यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्र खतरे में है और ये लोग बोलता है राजा खतरा। मानिक बाबू 25 साल तक यहाँ में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ, मानिक बाबू के पास घर नहीं। अरे नेशनल मीडिया आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है वो ठीक है, हमारे त्रिपुरा साल का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है, उसका क्या किया? बहुत खेलवाड़ हो गया। ये त्रिपुरा माफिया पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये त्रिपुरा माफिया नेता बनाने का मशीन नहीं है, ये त्रिपुरा माफिया 13 लाख त्रिपुरा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तोबर मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रत्युत विक्रम मानी के को गिरा के निकालो, अगर आप कुबोधिया को खत्म करना चाहते हैं ना तो हाथ कुबोधिया के सामने रहेगा। किडनैप करना चाहता है ना, सबसे पहले बाबरा गोली खाएगा, त्रिपुरा साथ के लिए नाचेगा, लेकिन नहीं देगा। हंसा का मतलब क्या? हंसा का मतलब है एकता। अगर आपको खांसा चाहिए तो मेरा बात मानोगे? सुनो यहाँ हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, आपको करना है सबको सबको एक हाथ बात तो बाइक है टीम अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए, इसको सब खड़ा होना पड़ेगा। मैं एक चीज करने वाला हूँ जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है? सब लोग चुपचाप अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो और सिर्फ 30 सेकंड 30 सेकंड के लिए अपना हाथ, अपना त्रिपुरा सा, अपना देश के बारे में सोचो। 30 सेकंड।
कैसा लगा? कैसा लगा? सुकून मिला ना? शांति मिला ना? अगर आप 30 सेकंड तक अपना हाथ के लिए सोच सकता कितना शांति मिलता है। सिर्फ 2 महीना बाकी है, ऐसे ही करके अपना हाथ के बारे में सोचो। 2 महीना तक भरोसा रखो। 2023 में हिंदुस्तान हिंदुस्तान को दिखाएगा वी आर रेडी टू फाइट। चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। अगर चीनी हाँ चीनी शासन चाहिए ना तो सबका साथ सबका विकास नहीं, बड़ा करना तुम का विकास करो। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक क्या पावर है, ठीक है? तब यहाँ से यहाँ चीनी हाँ, वो पीछे में आवाज नहीं दिखा। चीनी हाँ, चीनी हाँ। अब यहाँ से चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, दोनों बराबर। अब यहाँ में सब के 20 का 20 कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब हिंदू, बंगाली, मुसलमान, मणिपुरी, चाबाराम, सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी हाँ, যদি লগেসন রমেশ ত্রিপুরা কইলে তিনি স্টেজ দ্বারা ভাই জন না পায় হবে যত ফাইনাল হলো তাদের বলে হাঁপাইলো নরকি নরকুঞ্চা ওখানে নর ভাই মাদাবি যে আসল মারফুল কইতা করে লাগিয়ে betul mereka semua tahan dari soalnya nangai kalau dibalik jodoh mau bungsal kalau sirupoyo betul mereka mau bungsal lagi